मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखें, ये गामदी साहब ने बात की है कि तरावी तो इस्लाम में है ही नहीं है, तो हज़रत उमर ने शुरू की है। हज़रत उमर ने तरावी शुरू की है, जिस तरह से शुरू की इससे पहले हमें अबू बकर के दौर में ये नहीं मिलती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ख़त्म की है तरावी, 3 दिन पढ़ाई, उसके बाद आपने कहा कि ये फ़र्ज़ ना हो जाए। हज़रत उमर ने शुरू की। यहीं से हमारा भी अहले हदीस से इख्तिलाफ भी इसी बेस पे शुरू होता है। हम ये कहते हैं कि अगर आपने तरावी को मानना है हदीस की रोशनी में, तो हदीस में तरावी का सबूत नहीं है बल्कि तरावी की नफ़ी है। 3 दिन पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको क्या कर दिया? खत्म। तो आप भी खत्म करें। समझते हैं ना? आप एक भी रकत ना पढ़ें। बोले तहज्जुद 8 रकतें अकबल तरीके से इनफरादी जो जितनी पढ़ना चाहे। और अगर आप उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अमल को बेस बनाते हैं तो फिर उमर रजी अल्लाह तआला ने 20 पढ़ी है, 8 नहीं पढ़ी है। 8 के बारे में जो मुवत्ता की रिवायत है वो ज़ईफ है, और इसकी 2 दलीलें बहुत मजबूत हैं। नंबर 1, मुवत्ता इमाम मालिक की तसनीफ है। इमाम मालिक खुद भी 8 के कायल नहीं है, वो तो 20 से भी ज्यादा के कायल है। और क्यों कायल है? असल में तो वो भी 20 ही के कायल है, लेकिन 16 रकतों के किस बेस पे कायल है वो एक अलग बहस है, वो भी हमारा हदफ नहीं है। बाकी तीनों इमाम 20 के कायल है। तो हजरत उमर की ये जो 8 रकतों वाली रिवायत है, पहली बात तो ये कि इमाम मालिकी मजहब में भी फतवा 8 पर नहीं है, तो वो क्यों अपनी किताब को छोड़ेंगे? और सनद के लिहाज से वो मुस्तरब है। उसका इस्तिराब क्या है? जो सनद मुस्तरब होती है ना, अगरचे वो रावी सिका भी हो, लेकिन मुस्तरब सनद रावी का इस्तिराब है ना, वो एक बयान पे टिकता नहीं है, तो इस्तिराब की बेस पे भी हदीस ज़ईफ होती है। लिहाजा बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको मुस्तरब क्या कि इस हदीस को रद्द कर दिया है। और तीसरी जबरदस्त दलील ये है कि अगर हज़रत उमर ने 8 शुरू की होती, सहाबा ताबईन में हमें किसी रमजान में 8 रकत कोई पढ़ता हुआ तो नजर आता है ना? कोई एक ज़ईफ रिवायत भी नहीं है। बसरा में, कूफा में, दिमिश्क में, शाम में, मलेशिया में, कहीं भी उस दौर में किसी सहाबी या ताबईन ने 8 रकतें पढ़ी हो। 16, 20, 24 इतनी मिलती हैं हमें। 16 कम से कम 16 मिलती हैं, वरना ज्यादा मेजॉरिटी तो 20 पढ़ती है। वजह क्या है? उन सब ने इसमें किसको फॉलो किया? जब तरावी उन्होंने हजरत उमर से ली है, तो रकतें भी किससे ली? हजरत उमर से ली हैं उन्होंने। तो इमाम शाफी जो उन्होंने कहा मैंने अहले मक्का को 20 रकतें पढ़ते हुए पाया, इमाम अबू हनीफा ने अहले कूफा को, जो साहबा ताबईन से जो नमाजें मनकूल होकर आई ना, साहबा से भी हमें ताबईन से भी यही मिलती हैं 20 रकतें। तो इसलिए हमारा पहला सवाल तो अहले हदीस से है कि ये क्या बात है, आप बुखारी की 8 रकतों वाली हदीस पेश करते हो, नबी रमजान गैर रमजान में 8 पढ़ते थे, तो नबी के अमल को फॉलो करना है, तो नबी ने तो 3 दिन पढ़ के क्या कर दिया? खत्म कर दी ना। तो फिर खत्म वाली हदीस अभी तो पेश करो ना, फिर आप क्यों पढ़ रहे हो? और अगर उमर को लेना है तो फिर पूरी बात उमर की लो ना। जमात भी आपने उमर से ली, तो रकतें भी आप किससे लो? हजरत उमर से लो। अब यहां तक तो अहले हदीस का जवाब हो गया। अब हमारा सवाल जो गामदी साहब का सवाल है कि ये तो नबी ने पढ़ के छोड़ दी थी, नबी से तो सबूत ही नहीं है, ये तो हजरत उमर के लिहाजा ये सिरे से नमाज है ही नहीं। हम कहते हैं आप नबी के अमल को दलील बना रहे हैं कि नबी से साबित नहीं है, बल्कि नबी से छोड़ना साबित है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो नबी के अमल को अगर आप दलील बना रहे हो, तो नबी के कौल को क्यों दलील नहीं बना रहे? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करो। तो ये हम उमर को फॉलो कर रहे हैं किसके कहने से? नबी के कहने से। मुमकिन है कुछ स्कॉलर यहाँ के कहें कि अच्छा हजरत उमर का तो फला फैसला है, वो फला फकीह ने नहीं माना, फला साहबी ने नहीं माना, तो आप हर बात तो उमर की वैसे भी नहीं मानते। कुछ मसाइल होंगे, निकाले जा सकते हैं। हम कह रहे हैं ये वो मसला है, हजरत उमर की इस बात को तमाम साहबा ने माना, उस्मान ने, अली ने, अब्दुल्ला बिन मसूद ने, हजरत आयशा ने, पूरी दुनिया में मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब तरावी का इनेकाद क्या हो गया? शुरू हो गया, और तवातुर के साथ आज तक चला आ रहा है। हत्ता के हरमैन में पिछले साल 10 रकतें हुई हैं, इससे पहले 1400 साल में कोई नहीं दिखा सकता 20 रकत से 1 रकत कम हुई हो। अब या तो हजरत उमर ने कोई नई चीज गढ़ी है, गलती हुई है उनसे, गलती हुई होती सहाबा उसी वक्त आपको टोक देते, नहीं टोका, ये इसकी अलामत है कि हजरत उमर ने बिदत का आगाज नहीं किया, बल्कि हजरत उमर ने पैगंबर के अमल को जिंदा किया है। जो अमल खत्म हो चुका था, बिल्कुलिया खत्म नहीं हुआ था, जमात का अमल खत्म हो गया था, और जमात का अमल भी बिल्कुलिया खत्म नहीं हुआ था, एक इमाम के पीछे नमाज का अमल खत्म हो गया था। हुआ यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 3 दिन तरावी पढ़ाई है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पे फर्ज ना हो जाए, तो आपने खुद आना छोड़ दिया। सहाबा समझ गए कि नबी चाहते हैं कि ये नमाज हम पढ़ें, लेकिन फर्जियत के खौफ से आपने क्या कर दिया? खत्म। लिहाजा सहाबा ने उसको जिंदा रखा। मस्जिदों में सहाबा आते, अबू बकर के दौर में तरावी होती थी, इशा के बाद लोग मुख्तलिफ कारियों के पीछे जमात की नमाज से कुरान सुनते थे, उनके पीछे इतनी लंबी लंबी नमाजें होती थी कि सहरी के वक्त में जाके खत्म होती थी, इशा के बाद शुरू होती थी। हजरत उमर जब आए, हजरत उमर ने देखा कि उन्होंने फरमाया कि तुमने तो कुरान को टुकड़े टुकड़े बना लिया है, एक मस्जिद में इतनी जमातें क्यों हो रही हैं? हजरत उमर ने ये नहीं कहा कि तुमने ये बिदत कहां से इजाद की। देखो, रमजान के अलावा अगर ये मस्जिद नबी में अमल होता, हजरत उमर उसको बाकी रखते? हजरत उमर कहते भाई नफिल नमाज है, इनफिरादी पढ़ो ना, ये इतनी जमातें क्यों हो रही हैं? इशा की जमात हो गई, अपने अपने घरों में जाओ, तहज्जुद पढ़नी है, इनफिरादी पढ़ो। हजरत उमर को इस पे इश्काल नहीं था इतनी जमातें क्यों हो रही हैं।
समझते हो कि नहीं समझते? इसका मतलब उमर जानते थे कि रमजान में नबी से ये सब क्या है, साबित है। और हजरत उमर ये भी जानते थे कि ये जो अहले हदीस हजरात हदीस पेश करते हैं कि नबी रमजान गैर रमजान में 8 रकत पढ़ते थे, ये इस मौके की नहीं है, क्योंकि वो इनफिरादी पढ़ते थे, जमात से नहीं पढ़ते थे। अगर वो उस हदीस को हजरत उमर फॉलो करते तो उनसे कहते नबी ने 8 पढ़ी है, इनफिरादी पढ़ी है, तुम भी 8 पढ़ो और इनफिरादी पढ़ो, इंडिविजुअली पढ़ो, जमात की तुमको इजाजत नहीं है। हजरत उमर ने उस हदीस से इस्तेदलाल किया जो नबी ने 3 दिन पढ़ी है, वो वाली नहीं थी जो बुखारी की 8 रकत। वो कितनी रकतें थी उसके बारे में एक ज़ईफ रिवायत है, 20 रकतें, लेकिन हजरत उमर से उस रिवायत की तायद होती है कि वो 20 ही थी। तो अब क्या है कि हजरत उमर ने उन सबको कहा कि तुम लोग इनफिरादी तौर पर नमाजें पढ़ रहे हो, एक इमाम के पीछे मैं तुम्हें जमा करूंगा। तो हजरत उमर ने कहा कि मस्जिद में इमाम कौन होगा, एक। वो कितनी शुरू करवाई, एक रिवायत में 8 है, दूसरी में 20 है। 20 वाली रिवायत को सहाबा ने भी लिया, चारों इमामों ने भी लिया। 8 रकत वाली रिवायत को सदियों तक किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, सदियों तक। पूरी रुए जमीन पर नहीं होती थी, पूरी। अल्लामा शामी ने 150-200 साल पहले लिखे, पूरी रुए जमीन पर 20 रकत से कम एक रकत भी तरावी नहीं हो रही। उसके बाद अहले हदीस ने क्या कहा, कितनी होती हैं, 8। ठीक है, कुछ उलमा ने उस दौर में भी कहा था कि 8 होती हैं, उनकी बात किसी ने नहीं मानी, क्योंकि ये बिल्कुल शाज़ कौल था ना, इजमाई उम्मत के खिलाफ कौल था, तो उसको रद्द कर दिया। अल्लामा इब्न हुमाम एक हनफी आलिम गुज़रे, उन्होंने कहा कि साबित 8 है, पढ़ 20 भी सकते हो। उन्हीं के बेटे ने जो उलमा थे उन्होंने नफी की, भाई ये मेरे अब्बा का तफर्रुद है, ठीक है ना, ये इनकी अपनी राय है, ये काबिल कबूल राय नहीं है। तो चंद एक ऐसे गुजरे, अब प्रैक्टिकली उसको अल्लामा नशफा कश्मीरी ने लिखा कि नबी से कुछ साबित नहीं, 8 है कि 20 है। फिर आगे ये भी लिखा कि दलाइल की रोशनी में 20 ही है, लेकिन अहले हदीस अल्लामा नशफा कश्मीरी की भी आधी बात लेते हैं कि देखो नबी से कुछ भी साबित नहीं है। तो वो अल्लामा नशफा कश्मीरी का मतलब ये है कि इजमाए सहाबा और ताबीन और अइम्मा अरबा का भी तो इजमा हमारे लिए हैसियत रखता है ना, लेकिन वो उनकी वो वाली इबारत निकालते हैं। खुद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी भी 20 रकत नहीं पढ़ा करते थे, आखिर दम तक 20 ही का फतवा देते रहे हैं वो। समझते हो कि नहीं समझते? तो अब जाके उसको, तो गामदी साहब को हम ये कहेंगे कि भाई हदीस में आता है मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो। तो अगर हजरत उमर शुरू ना कराते, हम ना करते, हम कहते वो जो हदीस है ना नबी ने जो 3 दिन बाद छोड़ दी थी, वो छोड़ी इसलिए थी ताकि उम्मत ना पढ़े, लेकिन सहाबा ने पढ़ी, हजरत उमर ने की और किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया, तो इसका मतलब हमें हदीस समझने में गलती हो रही है। हदीस का असल मतलब ये था, सहाबा के अमल को सामने रख के पता चलता है कि भाई फर्ज ना हो जाए, मतलब सुन्नत तो रहे, फर्ज ना हो जाए। तो सहाबा ने उसकी सुन्नियत को क्या रखा, बाकी रखा। हजरत उमर ने कहा कि नबी के दौर में तो एक इमाम के पीछे पढ़ी हमने, तो मस्जिद नबी में भी एक ही इमाम के पीछे हम पढ़ेंगे, अलग अलग मुख्तलिफ टुकड़ों में इमामत नहीं की जाएगी, एक मस्जिद में एक इमाम होगा। उस वक्त से लेके मस्जिद नबी में पिछले साल से पिछले साल तक एक इमाम के पीछे 20 ही पढ़ी आ रही है, जब से हजरत उमर ने शुरू कराई है। एक रमजान भी ऐसा नहीं आया कि 20 से कम हुई हो। अब जाके हुकूमत सऊदिया ने उसको चेंज कर दिया और अब 20 के बजाय कितनी हो रही है, 10 साल। तो अब अहले हदीस हवाला देते हैं, देखो हरम वालों को कुरान और सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई 1400 साल का हरम वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, आज के हरम में गलती हो सकती है, या तो 1400 साल को गलत बोलो या आज को गलत बोलो। समझता नहीं है ना बात को, जब नहीं पढ़ेगा रात को तो नहीं समझेगा बात को। तो गामदी साहब तो तरावी की सीरीज से मुनकिर है। और कमाल की बात, एक तरावी के बारे में एक बड़ी खानदानी बात मैं अक्सर ये भी करता हूँ, जिसको हमारे जो अहले हदीस हज़रात हैं वो बिल्कुल ही पी जाते हैं। बाज़ लोग गलत जवाब देते हैं। असलाफ ने इसको तरावी का नाम दिया है, मैंने नहीं दिया। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में रिवायत है कि जो रमज़ान में जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती थी, असलाफ ने इसको नाम क्या दिया, तरावी। तभी तमाम मुहद्दिसीन तरावी का बाब कायम करते हैं, क़ियामुल लैल में भी लाते हैं, तरावी में भी लाते हैं अलग से। क्यों नाम दिया, ये भी हदीसों में हमें मिलता है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में, कि वो 4 रकतों के बाद थोड़ा आराम किया करते थे, स्टे करते थे। असलाफ, उलमा देवबंद या बरेलवी नहीं, ये कौन थे, असलाफ। जो अहले हदीस अपने आप को सलफी कहते हैं ना, तो असलाफ 4 रकतों के बाद क्या करते थे, थोड़ा रेस्ट, फिर 4 रकतें। तो 4 रकतों को तरवीहा कहा गया। कि क्या कहा गया, तरवीहा। तरावी जमा अक्सा है, बहुत सारे तरवीहे, इसको तरावी की नमाज कहा जाता है ना। तो बहुत सारी 4 रकतें, 8 रकतें तो 2-4 रकतें हैं, उस पे तो जमा का इतलाक नहीं होता। अरबी में जमा के लिए कम से कम 3 अफराद चाहिए, प्लूरल के लिए, प्लूरल के लिए। अगर ये 8 रकतें होती तो तरवीहतैन कहा जाता है इसको, तरवीहतैन, तरावी नहीं कहा, तरावी जमा अक्सा है। देखो मसाजिद जमा अक्सा है, 2-3 मस्जिदों को नहीं, बहुत सारी मस्जिदों को कहा जाता है। इसका मतलब असलाफ एक तरवीह नहीं पढ़ते थे, बहुत सारे तरवीहे थे, तो उस नमाज को उन्होंने तरावीह कहना शुरू कर दिया, बहुत सारे तरवीहे। तो वो ना 8 है ना 10 है, 10 में तो 2 तरवीह होंगे और आधा तरवीह, 2 पूरा तरवीह ही नहीं हो रहा वो तो, ठीक है ना। इसका किसी के पास जवाब नहीं है। तो इसलिए जब भी आप जुमहूर से हटोगे ना, याद रखना, बज़ाहिर बड़े मजबूत दलाइल आपको लगेंगे, लेकिन जब आप उसकी डेप्थ में जाओगे तो आपको वो दलाइल खोखले लगेंगे। उम्मत में जुमहूर उम्मत गलत नहीं हो सकती, 4 आदमी गलत हो सकते हैं, ये उम्मत की खासियत है। 4 करोड़ गलत नहीं हो सकते। समझता नहीं है ना बात को। तो आमदी साहब के तो बहुत सारे, उनके तो और बड़ी चीजें मार्केट में लाए हुए। तो ये तो रमजान की रौनक है यार, तरावी रमजान की रौनक, और ये रमजान के साथ खास है। तहज्जुद तो रमजान हो, गैर रमजान सब में है। तभी ईद का चांद नजर आते ही कोई बंदा आए दोबारा तहज्जुद पढ़ने के लिए जमात के साथ, फौरन निकाल देंगे। अगर वो दलील बुखारी में आता है नबी ने तहज्जुद जमात से पढ़ी है, फौरन क्या कहें, भाई घर में पढ़िए 2-4 अफराद के साथ, ये 8-10 अफराद नहीं है अपने,
نکلو بدلی گلی سے, تراویح گئی. تو یہ تہجد نہیں ہے, یہ وہ نماز ہے جو رمضان کے ساتھ کیا ہے, خاص ہے, اس لیے اس کو نام الگ دیا ہے. اور میں نے علماء دیوبند نے یا بریلویوں نے نہیں دیا, یا حنفیوں شافیوں نہیں, اسلاف نے نام دیا اس کو. یہ نام نبی کے دور میں نہیں تھا, نماز تھی الگ سے اسپیسیفک, جس کو حضرت عمر نے ایک منظم شکل دی. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود تو نہیں پڑھتے تھے تراویح مسجد میں. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر مسجد میں نکلے اور بڑی خوشی کا اظہار کیا, فرمایا واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون, بس دیکھا چلے گئے, اور فرمایا کہ جس نماز سے تم غافل ہو وہ اس سے افضل ہے جس سے تم پڑھ رہے ہو. تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر خود حافظ قرآن تھے. یہ بھی اجماع ہے کہ جو حافظ قرآن خود قرآن دہرا سکتا ہے اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حافظ کے پیچھے پڑھنے کے بجائے اپنی الگ سے نماز پڑھے. اسی وجہ سے حضرت عمر تو حافظ تھے, ان کے لیے تو افضل یہ تھا کہ اپنے گھر میں الگ پڑھے وہ, یا الگ جماعت کرائیں اپنے گھر میں. تو ہم تو غیر حافظوں کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں تمہیں حافظ نہیں ہو تو حافظوں کے پیچھے پڑھ لو. آپ نے حافظوں کو بھی غائب کر دیا اور بالکل ہی آپ نے انکار ہی کر دیا اس کا. دوسری بات یہ کہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد الگ ہے, تراویح الگ ہے. تبھی حضرت عمر نے کیا فرمایا, واللتی تنامون عنہا افضل مما تقومون, جس نماز سے تم غافل ہو, جو نماز تم پڑھ رہے ہو تو جس سے تم غافل ہو وہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے. کیا مطلب تہجد اس سے بھی زیادہ افضل ہے؟ اس کا مطلب حضرت عمر تہجد کو تراویح سے کیا کر رہے ہیں, بولو نا, الگ کر رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ تہجد تراویح ایک ہی ہے. تو اس حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تہجد الگ ہے, تراویح الگ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اتنا تو پتہ چل گیا کہ تہجد افضل ہے, تراویح کیا ہے, بولو کم افضل ہے. تو خوب سمجھ لیں, بعض دفعہ ایک چیز کم افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید زیادہ ہوتی ہے, بعض دفعہ ایک چیز افضل ہوتی ہے لیکن اس کی تاکید کیا ہوتی ہے, کم ہوتی ہے. جیسے آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں, فجر سے پہلے 2 سنتیں, تاکید اس کی زیادہ ہے, ثواب تہجد کا زیادہ ہے. ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں, سنتیں موقدہ ہیں, تہجد سنت موقدہ نہیں ہے, ثواب تہجد کا زیادہ ہے. لیکن تہجد چھوڑ دو قابل ملامت نہیں ہو, سنت موقدہ چھوڑ دو قابل ملامت ہو. ہمیں جس اہتمام سے صحابہ سے تراویح کی جماعت ملتی ہے اور رمضان کے ساتھ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آپ کے ارشادات, من قام رمضان من صام رمضان, جو رمضان میں قیام کرے, رمضان میں روزہ رکھے, قیام رمضان صیام رمضان, قیام میں پتہ چلا وہ قیام جو رمضان, یہ قیام رمضان کے ساتھ خاص ہے, تو صحابہ نے اس کو تراویح ہی کو قرار دیا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں سنت موقدہ ہے. تو اصل فضیلت تہجد کی ہے, لیکن تراویح سنت موقدہ ہونے میں اس کی فضیلت کیا ہے, تہجد سے زیادہ. اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں, ایک خاص چیز میں تراویح کی فضیلت زیادہ ہو گئی ہے. اور اس حوالے سے دیکھا جائے کہ تہجد میں صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے, آج لوگ تراویح میں خود قرآن نہیں پڑھ سکتے. قرآن کے سننے اور خاتمے کے اعتبار سے بھی, قرآن کے ختم قرآن کے اعتبار سے بھی تراویح کی فضیلت تہجد سے کیا ہے, زیادہ ہے. کیونکہ اکثر لوگ حافظ نہیں ہیں, وہ تہجد میں قرآن تھوڑی ختم کر پاتے ہیں, سمجھتا نہیں ہے نا. تو ہمارے پاس سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھو, عوام کو میں ایک آسان بات کرتا ہوں, تمہیں دلائل سمجھ میں نہیں آتے نا, تم ان اسکالرس کو سنتے ہو, تم یہ تو مانتے ہو نا ابو حنیفہ کا علم اور تقویٰ ان سے زیادہ, انہوں نے صحابہ کی زیارت کی. امام شافعی نے تابعین کی زیارت کی, ان کا علم بھی زیادہ, ان کا تقویٰ بھی زیادہ. امام احمد امام بخاری کے استاذ ہیں, امام شافعی امام احمد کے استاذ ہیں. امام مالک تو ایسے امام ہیں جن کے بارے میں بہت سارے علماء قائل ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ مدینہ میں ایک عالم پیدا ہوگا جس کی طرف دنیا آئے گی, جمہور اس کے قائل ہے کہ اس سے امام مالک مراد ہیں, جنہوں نے تابعین کی زیارت کی. اتنے بڑے بڑے اسکالرز جن کو 99% دنیا نے فالو کیا ہے. تو میں صرف عوام سے پوچھتا ہوں, ان کی عقل قرآن و حدیث کو سمجھنے میں زیادہ ہے یا آج کل کے اسکالرز کی؟ لوگ فوراً کہتے ہیں ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے, ہم حدیث کو فالو کریں گے. بھائی آپ امام کو حدیث کے مقابلے میں نہ لے کر آؤ, یہ گڑبڑ کر, یہ لفاظی ہے. ہم کہتے ہیں حدیث کی ایک ایکسپلینیشن ہے, ایک ایکسپلینیشن غامدی صاحب کر رہے ہیں, ایک فلاں پروفیسر کر رہا ہے, ایک فلاں شخص کر رہا ہے, ایک فلاں مولانا کر رہا ہے, اور ایک ایکسپلینیشن ہے جو چاروں اماموں نے کی ہے بالاتفاق. تو ہم اس عوام کو کہیں گے اس ایکسپلینیشن کو مانو جو چاروں امام کر رہے ہیں, ان کے فالوورز بھی زیادہ, اور اس دور میں فالو کیا جب علم کا دنیا میں غلبہ تھا. آج کل کے اسکالرز کو فالو نہ کرو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ, کہ جو جس نے فالو کرنا ہے نا پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو فالو کرے, وہ آج کل کے اسکالرز کو فالو نہ کرے. عبداللہ بن مسعود کا قول ہے, کیونکہ آج کل کے لوگوں کے بارے میں فتنے کا خوف زیادہ ہے, ان کے بارے میں زیادہ ہے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہوں گے. تو عبداللہ بن مسعود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو آپ آج کل کے دور کے اسکالرز کو کیسے ان پر, یعنی ان کے برابر لا سکتے ہو؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہو پھر ہم چاروں اماموں کو کیوں فالو کریں, ہم ان سے بھی پہلے لوگوں کو فالو کریں. ان چاروں اماموں نے اپنے سے پہلے لوگوں ہی کو فالو کر کے فقہ کو مرتب کیا, کوئی نئی چیز مارکیٹ میں یہ لوگ نہیں لے کر آئے ہیں. ان چاروں نے عبداللہ بن مسعود کے قول پر عمل کیا ہے, سمجھ رہے ہو, انہوں نے مرتب کیا ہے فقہ کو. تو یہ بات 20 دفعہ بتائی جا چکی ہے, کھوپڑی شریف میں آتی نہیں ہے. آپ اگر اسلام پہ باقی رہنا چاہتے ہو نا, آپ کے پاس ان 4 اماموں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, ورنہ ایک ایسے جنگل ہے نا, ہر آدمی, ہر اسکالر قرآن و سنت کے نام پہ کوئی گدھے کو حلال کرے گا, کوئی کتے کو حلال کرے گا, کوئی جناب آگے جا کے 3 طلاقوں کو ایک کہے گا, کوئی کہے گا 3 ایک بھی نہیں ہوتی, کوئی کہے گا طلاق سرے سے ہے ہی نہیں, کوئی کہے گا خلا کا عورت کو ہر وقت اختیار ہے, جیسے مرد دے سکتا ہے عورت بھی دے سکتی ہے, کوئی کہے گا یتیم پوتے کی بھی اسلام میں میراث ہے. ہوا ہے نا ایوب خان کے دور میں, مذہبی اسکالر آئے تھے, انہوں نے کہا کہ بیٹا مر گیا, آپ کا سگا بیٹا موجود ہے, تو وہ جو پوتا ہے اس کو بھی وراثت ملے گی.
تو بہت کچھ اجماع کے خلاف. پھر کچھ اسکالر ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے عورت صفا مروا میں دوڑے گی. ناصر البانی نے فتویٰ دیا کہ عورت دوڑے گی صفا مروا میں. انہوں نے کہا حدیث دکھاؤ کہ کہاں ہے لکھا ہے کہ نہیں دوڑے گی. ہم کہتے ہیں چاروں اماموں کا فیصلہ نہیں دوڑے گی. امت اسی پہ آ رہی کہہ رہے ہیں بھائی 4 امام کیا ہوتے ہیں, حدیث دکھاؤ. تو 4 اماموں نے دیکھا اجماع ہے کہ عورت کسی کو بھی دیکھا صحابہ تابعین میں کوئی نہیں دوڑ رہی, انہوں نے فتویٰ دے دی نہیں دوڑے گی چاہے کوئی حدیث نہیں بھی ہو. انہوں نے کہا یہ اجماع کافی ہے. البانی رحمہ اللہ نے کیا کہا, بھائی حدیث تو نہیں ہے, تو ان کا فتویٰ ہے باقاعدہ کہ عورت کیا کرے گی صفا مروا میں دوڑے گی. تو یہ سب چینج ہوگا آہستہ آہستہ. تو امت کو تباہی سے بچانے کا آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, وہ بھائی صدیوں سے جو فقہ قانونی شکل میں مرتب ہو گیا نا اسی پہ رہنا ہے. دائیں بائیں گئے تو بے لگام اونٹ. ایک نے, میں نے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی فضیلت پہ بھی بیان کیا نا, تو میں نے کہا ڈاکٹر اسرار کا ایک اچھا کارنامہ تھا, ایک نیا فقہی مسلک نہیں نکالا انہوں نے, انہی فقہا کے پابند رہے جو پہلے چلے آ رہے ہیں. کسی نے لکھا کہ جب تک یہ مولوی لوگوں کو فقہی پابندیوں سے نہیں نکالیں گے نا مسلمان قوم ترقی نہیں کرے گی. بعض لیبل بڑے اچھے ہوتے ہیں, یعنی فقہی پابندیوں سے نکال کے قرآن و سنت پہ نہیں لائے گی ڈائریکٹ. لیبل اچھا ہے لیکن اس کا اصل میں مطلب پتہ ہے کہ اس کو یوں کہنا چاہیے, جب تک مولوی لوگوں کو بے لگام اونٹ کی طرح نہیں بنائیں گے نا کہ جو چاہے قرآن و حدیث کی اپنی طرف سے جو چاہے تشریح کرے, جب تک امت ایسی بے لگام اونٹ نہیں بنے گی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کریں گے. تو آپ بے لگام اونٹ بنا رہے ہو لوگوں کو. جو اٹھتا ہے قرآن و سنت کے نام پہ کوئی بھی مارکیٹ میں فتویٰ لے آتا ہے, اسے کہا جائے کوئی ریفرنس دو کس فقی کا یہ فتویٰ, کہ فقہ شقہ کو نہیں ہم مانتے, فقہ شقہ کو نہیں, ہم فقہ کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب سارے گھاس کھا رہے تھے, اب آپ مارکیٹ میں آئے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ امت گمراہی پہ حدیث میں آتا ہے جمع نہیں ہوتی, اور ایک دفعہ نہیں صدیوں تک گمراہی پہ جمع ہو گئی. میری کھوپڑی اس بات کو کائنڈلی نہیں مانتی.